Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 11, Sip Ilgwa, Cipanil, pekerjaan di dalam rumah. Di bab 11 kali ini kita akan belajar mulai dari munbok, tata bahasa, ada aya, oya, tueta, yang artinya harus, keo, yang artinya akan, mau, ohwi, kosakata yang akan kita pelajari di bab 11 kali ini, sregi beli bejul kwalyon ohwi, ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, beli bejul, pemilahan sregi sampah. Jadi kosakata yang ada hubungannya dengan pemilahan sampah. Cipanil, pekerjaan di dalam rumah. Munhwa Chongbo, munhwa budaya, wadan Chongbo, informasi. Budaya dan informasi yang akan kita pelajari di bab 11 kali ini yaitu sregi buli bejul, pemilahan sregi sampah. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama yaitu ohwiil, kosakata 1, sregi buli bejul kwalyon ohwi, ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, buli bejul, pemilahan sregi sampah. Nah, di sini ada contoh-contoh sampahnya ya menurut jenis. Mulai dari ilban sregi. Ilban sregi, sampah biasa. Emsikmul sregi, sampah makanan berair. Jehwaryongpum, produk daur ulang. Mulai dari yuri, kaca, cungi kertas, ken kaleng, plastik. Honot, baju lama. Nah, sampah-sampah tersebut akan dibuang menurut jenisnya ya. Jadi tempatnya pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Mulai dari yang pertama tadi ilban sregi, sampah biasa. Sregi pongtue nota. Nota memasukkan sregi pongtue ke kantong sampah. Jadi kantong sampahnya seperti ini, plastik bentuknya. Nah, terus berikutnya emsikmul sregi, sampah makanan berair. Emsikmul sregi tonge purita. Purita membuang sregi tonge ke tempat sampah emsikmul, makanan berair. Jadi tempat sampah khusus makanan berair. Berikutnya jehwaryongpum, produk daur ulang. Taro purita. Purita dibuang, taruh secara terpisah. Jadi dibuangnya itu secara terpisah, tergantung jenisnya ya. Kaca dibuang ke kantong sampah khusus kaca, plastik khusus plastik, kaleng khusus kaleng, kertas juga khusus kertas. Berikutnya ada honot, baju lama, sugohame purita. Purita dibuang, sugohame ke kotak pengumpulan. Nah, di sini ada keterangan emsikmul sregi pongtue nota. Nota memasukkan sregi pongtue ke kantong sampah emsikmul, makanan berair. Jadi makanan berair itu sebelum dimasukkan ke tempat sampahnya, dimasukkan dulu ke plastik. Biar nanti airnya itu nggak tercampur. Nah, berikutnya sregiro purita. Purita membuang sregi sampah. Di sini ada kosakata lain, kaci bersama, il bekerja, sicak hata mulai, greso jadi. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelajaran munbob il, tata bahasa 1. Di sini ada aya, oya, tueta. Jadi aya, oya, tueta itu bisa digunakan setelah verb, kata kerja maupun kata sifat untuk menunjukkan bahwa subjek dari sebuah kalimat itu harus melakukan sesuatu. Sebuah keharusan. Oya, aya, tueta artinya harus. Nah, cara pemakaiannya gimana? Kita mulai dari kata yang berakhiran dengan a dan u, kita pakai aya, tueta. Kata yang berakhiran dengan hada, kita pakainya heya, tueta. Sedangkan selain a, o, hada, kita pakainya oya, tueta. Contoh yang a, di sini ada hada, jadinya kaya, tueta, harus pergi. Ikta, ikoya, tueta, harus membaca.
일하다, 일해야 되다, harus bekerja. Nah, di sini ada keterangan juga, jadi oya ayahada, kalau dalam bahasa formal kita bisa pakai akhiran hamnida ataupun heo ya, kita bisa pakai selain oya ayatweta, kita bisa pakai oya ayahada. Artinya sama-sama harus. Di sini ada contoh, wesae kaya tweo harus pergi, wesae ke perusahaan. Cekal ilkoya tweo harus membaca cek buku. Cumare irea tweo apakah harus bekerja? Cumare pada akhir pekan? Ne, cumare irea tweo. Ne iya, irea tweo harus bekerja, cumare pada akhir pekan. Nah, selain pakai ya tweo, kita bisa pakai ya hada ya. Tadi contohnya kayak wesae kaya heo. Kaya heo harus pergi wesae ke perusahaan. Wesae kaya hamnida. Kaya hamnida harus pergi wesae ke perusahaan. Nah, terus kita masuk ke dehwail, percakapan 1. Sebelum itu kita dengerin dulu percakapannya. 푸캄 씨, 쓰레기가 많네요. 네, 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 그래서 쓰레기가 많아요. 푸캄 씨, 쓰레기 봉투가 없어요? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 아, 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 그건 따로 버려야 돼요. Ya, di sini ada percakapan antara Kalau dan Pukam. Kita dengerin lagi dan terjemahkan percakapan mereka. 푸캄 씨, Pukam si saudara Pukam. 쓰레기가 많네요. Sregiga maneo. Neo wah man banyak sregi sampah. 네. 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 네, iya. Oje 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. Oje kemarin 먹었어요 telah makan jonyok malam hago dengan 친구들, teman-teman 집에서 di rumah. Ya, kemarin telah makan malam dengan teman-teman di rumah. 그래서 쓰레기가 많아요. 그래서 쓰레기가 많아요. 그래서 jadi 많아요 banyak sregi sampah. Jadi banyak sampah. 푸캄 씨, 쓰레기 봉투가 없어요? Pukam si, saudara Pukam, sregi 봉투가 없어요? 없어요 apakah tidak punya sregi 봉투, kantong sampah? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 쓰레기는 sampah, 넣어야 돼요 harus dimasukkan 쓰레기 봉투에 ke kantong sampah. 아, 네. 아, 네, 아, iya. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 캔도 apakah can? Kaleng juga 넣어요 dimasukkan 쓰레기 봉투에 ke kantong sampah. 그건 따로 버려야 돼요. 그건 따로 버려야 돼요. 그건 itu 버려야 돼요. harus dibuang taruh secara terpisah. Nah, di sini ada parem pelafalan huruf kyok atau yang sering kita sebut sebagai huruf G atau huruf K. Kita dengarkan untuk pelafalan kyok. 1. 가구
고기, 가게, 기다, 아기. Ya, kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, yaitu ohwi, kosakata 2. Cipanil, pekerjaan di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah mulai dari pale. Pale itu mencuci. Di sini ada setagiro tolita. Setagiro tolita, memutar mesin cuci. Palero nolta. Palero nolta itu menjemur pakaian. Palero kutta, mengangkat jemuran. Oso tarida, menyetrika pakaian. Di sini ada keterangan tarimi. Tarimi itu setrika. Oso keda, melipat pakaian. Pekerjaan berikutnya ada chongso. Chongso, bersih-bersih. Mulai dari monjiro tolta, mengibas debu. Chonglihada, merapikan. Solta, menyapu. Di sini ada bitjaru, sapu. Chongsogiro tolida, menggunakan vacuum cleaner atau penyedot debu. Takta, mengelap. Di sini ada keterangan kole, lap. Berikutnya ada yuri, memasak. Babel hada, babel cita, menanak nasi atau membuat nasi. Emsikal mandelda. Mandelda membuat, emsik makanan. Di sini ada keterangan papsot. Yang tadi ya, untuk menanak nasi. Rice cooker atau penanak nasi. Nah, membuat makanan di sini ada keterangan nembi, panci. Solgojirel hada, mencuci piring. Chongi papsot, rice cooker. Fraipan, wajan. Setak seje, deterjen cuci. Jubang seje, deterjen dapur. Badak lantai. Changmun jendela, 갑자기, tiba-tiba. Kenapa? 도와주다, membantu. 그러면, kalau begitu, 천천히, pelan-pelan. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, munbobi, tata bahasa 2. Ada eukeo. Eukeo itu digunakan untuk mengekspresikan intensi atau janji untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya akan. Penggunaannya gimana? Kalau misalnya kata kerjanya berakhiran dengan bacim atau konsonan, kita pakai eukeo. Sedangkan kalau kata kerjanya berakhiran dengan vokal maupun bacim huruf real, kita pakainya cukup real keo. Contohnya ada mokta jadinya mogel keo. Kada jadinya kal keo. Misal ada mandelta jadinya mandel keo. Jadi bukan mandel keo tapi cukup mandel keo. Ini artinya akan. Nah, contohnya 제가 음식을 만들게요. saya 만들게요 akan membuat 음식 makanan. 오후에 빨래를 걷을게요. 빨래를 걷을게요 akan mengangkat jemuran 오후에 pada sore hari. 제가 휴게실에 청소할게요. saya 청소할게요 akan membersihkan 휴게실 ruang istirahat. Lalu di sini ada keterangan ini hanya bisa digunakan ketika subjek itu merupakan orang pertama. Ya, subjek merupakan orang pertama dan tidak bisa digunakan untuk pertanyaan. Jadi, eukeo itu hanya digunakan untuk kalimat pernyataan ya, sebuah kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, ini juga sering digunakan untuk merespon seseorang atau perintah. Nah, contohnya di sini ada 제가 빨래를 할게요. Saya akan mencuci pakaian. Ivan 제가 빨래를 할게요. Ivan
akan mencuci pakaian. Itu nggak boleh ya, karena subjeknya Ivan, orang lain, itu nggak boleh. Bisanya pakai subjek orang pertama, yaitu 제가, saya. Nah, terus untuk pertanyaan, 먼저 갈게요, akan pergi terlebih dahulu, itu juga nggak boleh. Nggak pakai 올게요. Nah, tapi kalau untuk jawaban D, 내일 일찍 올게요. D iya, 내일 besok, 올게요 akan datang, 일찍 lebih awal, itu boleh. Karena 올게요 untuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan, dan digunakan untuk subjek pertama. Kita lanjut. Oh, di sini ada keterangan tentang siot 불규칙 ya. 불규칙 itu merupakan kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Korea. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf siot atau huruf S, terus ketemu dengan vokal, misalnya O, A, kita menghilangkan S-nya. Misalnya kayak natta yang artinya sembuh, terus ketemu kalimat lampau plus asoyo ya. Nah, kita menghilangkan S-nya, jadi cukup nasoyo. Nas, artinya telah sembuh. Tetapi kalau merupakan kata kerja yang beraturan, misalnya ada utta, pitta, putta, sitta, itu kita tidak menghilangkan S-nya. Contohnya di sini ada utta, berarti plus os. Jadinya apa? Jadinya usos. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran berikutnya. Dehwai percakapan 2. Kita dengarkan dulu percakapannya. 아궁 씨, 저 마두예요. 지금 기숙사에 있어요? 네, 기숙사예요. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 아궁 씨, 제가 지금 시내에 있어요. 그런데 비가 와요. 빨래 좀 걷어주세요. 그래요? 제가 빨리 빨래를 걷을게요. 천천히 오세요. Ya, di sini ada percakapan antara Madu dan Agung. Kita dengarkan lagi dan seperti biasa terjemahkan isi percakapan mereka. 아궁 씨, 저 마두예요. Agung si, saudara Agung, saya Madu예요 adalah Madu. Saya Madu. 지금 기숙사에 있어요. 지금 기숙사에 있어요? 지금 sekarang 있어요. Apakah ada 기숙사에 di asrama? Apakah ada di asrama sekarang? 네, 기숙사예요. 네, 기숙사예요. Ya, di asrama. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 그런데 ngomong-ngomong, 왜, kenapa, 전화했어요. Menelpon 갑자기 tiba-tiba. 아궁 씨, 제가 지금 시내에 있어요. Agung si, saudara Agung, 제가 지금 시내에 있어요. saya, 지금, sekarang, 있어요, ada, 시내, di dalam kota. 그런데 비가 와요. 그런데 비가 와요. 그런데 akan tetapi 비가 와요. turun hujan. 빨래 좀 걷어주세요. 빨래 좀 걷어주세요. 주세요 tolong put. Angkatkan pale jemurannya. 그래요? 그래요? Benarkah? 제가 빨리 빨래를 걷을게요. 제가 빨리 빨래를 걷을게요. saya 걷을게요 akan mengangkat pale jemuran, pali segera atau cepat. 천천히 오세요. 천천히 오세요. 오세요 datanglah, 천천히 pelan-pelan.
Nah, terus di sini ada percakapan ya. 제가 음식을 만들게요. saya 만들게요 akan membuat 음식 makanan. 유수프 씨는 설거지를 해주세요. Saudara Yusuf, 주세요 tolong 설거지를 해 mencuci piring. 네, ya, 제가 설거지를 할게요. saya 설거지를 할게요 akan mencuci piring. Nah, berikutnya di sini ada ekspresi yang biasa digunakan. 조심해서 들어가세요. 조심해서 들어가세요 itu artinya sama kayak hati-hati di jalan atau pulanglah dengan hati-hati. 조심해서 들어가세요. 유수프 씨, 먼저 갑니다. 내일 봐요. 네, 과장님. 조심해서 들어가세요. Yusuf si, 먼저 갑니다. Saudara Yusuf, 갑니다. Pulang, 먼저 terlebih dahulu. Yusuf, saya pulang terlebih dahulu. 내일 봐요. Sampai jumpa besok. 네, 과장님. Ya, kepala bagian. 조심해서 들어가세요. 조심해서 들어가세요. Pulanglah dengan hati-hati. Berikutnya kita masuk ke munhwa 정보. Munhwa budaya, wa dan 정보, informasi. 쓰레기 분리 배출. 분리 배출 pemilahan 쓰레기 sampah. 한국에서는 쓰레기를 버릴 때 쓰레기의 종류에 따라 분리해서 버려야 합니다. 한국에서는 di Korea saat 버릴 membuang 쓰레기 sampah 버려야 합니다. harus dibuang 분리해서 dengan mengelompokkan cara mengikuti 종류의 pada jenis 쓰레기의 sampah. Di Korea, saat membuang sampah, harus membuang dengan mengelompokkan, mengikuti pada jenis 쓰레기 sampah. 쓰레기의 종류에는 일반 쓰레기, 음식물 쓰레기, 재활용품, 헌옷, 그리고 대형 쓰레기가 있습니다. 종류에는 pada jenis 쓰레기 sampah, 있습니다 ada 쓰레기 sampah 대형 tipe besar. Maaf, pada jenis sampah 있습니다 ada 일반 쓰레기 sampah biasa, 음식물 쓰레기 sampah makanan berair, 재활용품 produk daur ulang, 헌옷 baju lama, 그리고 dan 대형 쓰레기 sampah tipe besar. 일반 쓰레기는 종량제 봉투에 넣어서 버립니다. 일반 쓰레기는 sampah biasa 버립니다. dibuang. 넣어서 dengan memasukkan 봉투에 ke kantong 종량제 yang ditentukan atau kantong khusus, kantong sistem pemilahan. kantong khusus. 버리는 날짜와 장소는 정해져 있는데 지역마다 다릅니다. ada 정해져 ditentukan, 장소 tempat, wa dan 날짜 tanggal, 버리는 membuang. tanggal 버리는 pembuangan. 근데 tetapi 다릅니다 berbeda. 지역마다 setiap wilayah. 종량제 봉투는 마트나 편의점, 슈퍼마켓에서 살 수 있는데 멀리도
10리터, 20리터, 30리터, 50리터, 75리터짜리가 있습니다. 종량제 봉투는 봉투 kantong 종량제 khusus. Suis bisa sal dibeli supermarkeseso di supermarket, Pionijom minimarket, atau Mate Mart toko. Ismida ada satuan mulai dari 5 liter, 10 liter, 20 liter, 30 liter, 50 liter, 75 liter. 음식물 쓰레기는 최대한 물기를 제거한 후 버려야 합니다. 음식물 쓰레기는 sampah makanan berair 버려야 합니다. harus dibuang. 후 setelah 제거한 menghilangkan mulgi cairan 최대한 secara maksimal atau semuanya harus dihilangkan cairannya. 닭뼈나 달걀 껍데기와 같이 동물이 먹을 수 없는 것은 일반 쓰레기로 분리해서 버려야 합니다. 것은 sesuatu, su 없는 yang tidak bisa dimakan 동물 hewan, 같이 seperti, wa dengan, 달걀 껍데기 cangkang, 달걀 telur, atau 뼈 tulang 닭 ayam, 버려야 합니다. harus dibuang, 분리해서 dengan mengelompokkan, 일반 쓰레기로 sebagai 일반 쓰레기 sampah biasa. 음식물 쓰레기는 음식물 쓰레기 수거통에 버리거나 수거통이 없을 경우 음식물 쓰레기 봉투에 담아서 버리면 됩니다. 음식물 쓰레기는 쓰레기 sampah, 음식물 makanan berair, dibuang, 수거통에 ke kotak pengumpulan 쓰레기 sampah, 음식물 makanan berair, kona atau 됩니다 boleh, 면지가 dibuang, 담아서 dengan memasukkan, 쓰레기 봉투에 ke kantong sampah, 음식물 makanan berair, 경우 jika tidak ada 수거통 kotak pengumpulan. 재활용품의 종류로는 플라스틱, 비닐, 종이, 캔, 핀병이 있습니다. 재활용품의 종류로는 sebagai jenis, 재활용품, produk daur ulang, 있습니다 ada, plastik, vinil, 종이 kertas, 캔 botol, 빈병 botol kosong. 재활용품은 종류별로 분리해서 버리면 됩니다. 재활용품은 produk daur ulang, 됩니다 boleh, jika dibuang, 분리해서 dengan mengelompokkan, 종류별로 sesuai jenisnya. Jadi untuk sampah daur ulang itu harus dikelompokkan sesuai jenisnya ya. Kayak contoh gambar di sini, mulai dari yuri kaca, 종이 kertas, can kaleng, yang terakhir ada plastik. Oke, kita lanjut.
헌옷이나 신발, 가방, 담요와 같은 것은 의류 수거함에 버려야 하는데 의류 수거함은 보통 행정복지센터 앞이나 주택가의 골목, 아파트의 쓰레기 수거장 안에 있습니다. dari 것은 hal, 같은 seperti, wa dengan, 담요 selimut, kabang tas, sinbal alas kaki, ina atau honot baju lama, 버려야 harus dibuang, sugohame ke kotak pengumpulan iryu pakaian. Iryu sugoham은 sugoham kotak pengumpulan iryu pakaian. Ismnida ada aneh di dalam sugojang penampungan seregi sampah apartemen golmok gang atau lorong juttega perumahan ina atau ap depan 행정복지센터 pusat komunitas. Maaf, di sini ada potong ya. Saya ulangi, iryu sugoham은 sugoham kotak pengumpulan iryu pakaian potong biasanya ismnida ada aneh di dalam sugojang penampungan seregi sampah apartemen golmok gang atau lorong juttega perumahan ina atau ap depan 행정복지센터 pusat komunitas. 대형 쓰레기는 책상이나 침대, 냉장고, 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 말합니다. 대형 쓰레기는 쓰레기 sampah, 대형 tipe besar. 말합니다 disebut 쓰레기 sampah, 큰 yang besar, 같이 seperti dengan television, televisi, 냉장고, kulkas, 침대, tempat tidur, ina atau 책상, meja belajar. 대형 쓰레기를 버릴 때는 폐기물 스티커를 붙인 후 집 앞에 버려야 합니다. 때는 saat, 버릴, membuang, seregi sampah, 대형, tipe besar. 버려야 합니다, harus membuang, AP di depan jeep rumah, hu setelah, 붙인, menempelkan, stiker, 폐기물, limbah. 스티커 비용은 쓰레기의 크기와 무게에 따라 다르며 행정복지센터에서 구매할 수 있습니다. Biong biaya stiker berbeda. Tara mengikuti muge pada muge berat, wadan kegi ukuran seregi sampah atau besarnya sampah. Myo dan ismnida bisa 구매할 membeli di 행정복지센터 pusat komunitas. Kita lanjut. Ilki, membaca. 이래서 2번 nomor 1 sampai nomor 2. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. pilihlah 그림 gambar. 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi 다음 berikut. 1번 전기밥솥입니다. 입니다 adalah 전기밥솥 rice cooker. Gambar rice cooker, 정답 1번. Kalau nomor 2 itu gambar wajan, 프라이팬. Opsi 3 itu gambar setrika, 다리미. Opsi 4 itu gambar panci, 냄비. 2번, 설거지를 하고 있습니다. 있습니다 sedang, 설거지를 mencuci piring. Gambar orang yang mencuci piring. Opsi berapa? Opsi 4. Kalau opsi 1 itu lagi menjemur pakaian, 팔레를 널다. Opsi 2 lagi mengibas debu, 먼지를 털다.
Opsi 3 itu lagi menggunakan vacuum cleaner. 청소기를 돌리다. terus kita lanjut 3번. 다음 중 미출진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 문장, kalimat, 맞는 yang tepat, bu분 bagian, 미출진, di garis bawahi 다음 중, di antara berikut. Kita bahas dari mulai opsi pertama. 어머니는 어서 입고서요. 어머니 ibu 입고서요 membaca ot baju. Salah ya, bukan 입고서요 tapi untuk baju berarti harusnya mencuci. 어서, kalau enggak langsung 어머니는 pale ya, mencuci pakaian. Bisa juga melipat pakaian ataupun menyetrika pakaian. Jadi opsi 1 salah. Karena 입고서요 membaca harusnya depannya objeknya buku atau koran. Opsi 2, 어제 청소기를 널었어요. 어제 kemarin 널었어요 telah menjemur 청소기. Vacuum cleaner. Salah, harusnya bukan 청소기를 널었어요 ya. Tapi apa? 청소기를 돌리다. 돌렸어요. Kalau 널었어요 harusnya pale를 널었어요. Opsi 2 salah. opsi 3, 친구는 창문을 쓸었어요. 친구 teman, 쓸었어요 telah menyapu 창문 jendela. Jendela bukan disapu, tapi dilap. Harusnya 창문을 닦았어요. Opsi 3 salah. Opsi 4, 오전에 세탁기를 돌렸어요. Nah, ini baru benar ya. Pada pagi hari, 세탁기를 돌렸어요 telah memutar mesin cuci. 정답은 4번. 4번, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong sesuatu. Kacang almajen yang paling tepat terrogal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 요즘 회사 일이 바빠서 청소를 하지 못했습니다. 요즘 akhir-akhir ini. So karena iri papa, iri pekerjaannya. Papa sibuk wesa di perusahaan atau akhir-akhir ini karena sibuk bekerja di perusahaan. 못했습니다, tidak bisa. 청소를 bersih-bersih. 오늘은 청소도 하고 쓰레기도 모으고. 오늘은 hari ini 청소도 bersih-bersih, dan 쓰레기도 sampahnya juga titik-titik. Nah, karena akhir-akhir ini dia itu sibuk ya, karena pekerjaan di perusahaan, jadi tidak bisa bersih-bersih. Nah, terus hari ini bersih-bersih dan sampahnya itu diapakan? Berarti kan kalau sampah itu dibuang, kita cari kata kerja yang memiliki arti membuang, yaitu apa? 버리다. Kita lihat opsi 1, ada 만들 겁니다, akan membuat. Salah. Opsi 2, 버릴 겁니다, akan membuang. Benar ya, 정답은 2번. Kalau opsi 3, 보낼 겁니다, akan mengirim. Opsi 4, 바꿀 겁니다, akan menukar. Jadi karena akhir-akhir ini sibuk, terus nggak bisa bersih-bersih, hari ini akan membuang sampah dan juga bersih-bersih. 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong sesuatu kata yang sama neung과 dengan isi 읽고 dengan membaca ke paragraf dalam berikut. 한국에서는 쓰레기를 버릴 때 종류에 따라 분리해서 버립니다. 한국에서는 di Korea saat 버릴 membuang 쓰레기 sampah, 버립니다 membuang, 분리해서 dengan mengelompokkan, 따라 mengikuti 종류에 pada jenis. 먼저 일반 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어서 버려야 합니다. 먼저 terlebih dahulu 일반 쓰레기는 쓰레기 sampah 일반 biasa 버려야 합니다 harus dibuang 넣어서 dengan memasukkan 쓰레기 봉투에 ke kantong sampah. 그리고 음식물은 음식물 쓰레기 봉투에 담아서 버려야 합니다. 그리고 lalu 음식물 makanan berair 버려야 합니다 harus dibuang, 담아서 dengan memasukkan
쓰레기 봉투에 ke kantong sampah 음식물 makanan berair. 책상이나 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 버릴 때는 배기물 스티커를 붙인 후 버리고 옷이나 신발 같은 것은 일유 수거함에 버립니다. Tenen saat Boril membuang selagi sampah, ken yang besar, kaci seperti kwa dengan televisi, ina atau ceksang meja belajar. Puri dibuang setelah Pucin menempelkan stiker pekimul limbah atau stiker sampah. Dan honot baju lama dan kosen sesuatu katan seperti honot baju lama ina atau sinbal alas kaki. Horimnida dibuang sugohame ke kotak pengumpulan iryu pakaian. Nah, di sini kita disuruh mencari yang tepat ya, berarti yang sesuai dengan isi bacaan. Kita lihat dari nomor 1 dulu, opsi 1. 큰 쓰레기는 일유 수거함에 버리면 됩니다. 큰 쓰레기는 sampah yang besar 됩니다. boleh jika boleh dibuang sugohame ke kotak pengumpulan iryu pakaian. Sampah yang besar, sampah tipe besar tadi dibuangnya itu dengan menempelkan stiker ya, identiknya. Nah, kalau ke kotak pengumpulan pakaian berarti kan harusnya sampah pakaian kayak baju lama, alas kaki. Jadi opsi 1 salah ya. Lalu opsi 2, 쓰레기는 정해진 봉투에 넣어서 버려야 합니다. 쓰레기 sampah 버려야 합니다. Harus dibuang, 넣어서 dengan memasukkan 봉투에 ke kantong 정해진 yang ditentukan. Benar ya? Karena tadi setiap jenis sampahnya itu harus dimasukkan ke kantong yang ditentukan. Kalau kita lihat opsi 3, 음식물 쓰레기는 일반 쓰레기와 함께 버립니다. 음식물 쓰레기는 sampah makanan berair, 버립니다 dibuang 함께 bersama wa dengan 쓰레기 sampah ilban biasa. Salah, sampah makanan berair dibuang ke tempat sampah khusus makanan berair. Jadi nggak boleh dibuang secara bersamaan. Kalau opsi 4, 헌어서 버릴 때는 배기물 스티커를 붙여야 합니다. 때는 saat boril membuang honot baju lama, 붙여야 합니다. Harus menempelkan stiker 배기물 limbah. Salah, untuk menempelkan stiker itu sampah tipe besar ya, 대형 쓰레기. Ya, kita lanjut ke bagian 듣기 atau listening, mendengarkan. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요. 세탁기를 돌려야 돼요. 돌려야 돼요 harus memutar 세탁기 mesin cuci. 제가 세탁기를 돌릴게요. 제가 세탁기를 돌릴게요. saya 돌릴게요 akan memutar 세탁기 mesin cuci. Gambar memutar mesin cuci itu opsi berapa? Opsi 1. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번부터 3번까지 dari nomor 2 sampai nomor 3 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajen yang sesuai 물음에 pada pertanyaan 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 2번 2번 nomor 2 누가 쓰레기를 버렸어요? 누가 쓰레기를 버렸어요? 누가 siapa 버렸어요? telah membuang selagi sampah. 1. 따로 버렸어요.
Taro 버렸어요. 버렸어요 telah membuang, taro secara terpisah. 2. 수거함에 버렸어요. Sugohame 버렸어요. 버렸어요 telah membuang sugohame ke kotak pengumpulan. 3. 유스프 씨가 버렸어요. Yusufu Siga 버렸어요. Yusufu Siga, saudara Yusuf, 버렸어요 telah membuangnya. 4. 어제 오전에 버렸어요. Oje ojone 버렸어요. Oje kemarin, 버렸어요 telah membuang ojone pada pagi hari. Tadi pertanyaannya, duga sregirel 버렸어요. Siapa yang telah membuang sampah? 정답은 3번. Yusuf Siga 버렸어요. Saudara Yusuf telah membuang. (3번) 3번 nomor 3. 언제 청소해요? Once 청소해요? 청소해요 membersihkan. Once kapan? 1. 화장실을 청소해요. 화장실을 청소해요. 청소해요 membersihkan. 화장실 toilet. 2. 주말 저녁에 청소해요. Jumal 저녁에 청소해요. 청소해요 membersihkan. 저녁에 pada malam. Jumal akhir pekan. 3. 니찬한 씨가 청소해요. Nicanan siga 청소해요. Saudara Nicanan 청소해요. bersih-bersih. 4. 1시간 동안 청소해요. 1시간 동안 청소해요. 청소해요 membersihkan. 동안 selama 1시간 1 jam. Tadi pertanyaannya, once 청소해요. Kapan membersihkan? Berarti kan kita cari yang berhubungan dengan waktu ya. Waktu kapan? 정답은 2번. 주말 저녁에 청소해요. Membersihkan pada malam akhir pekan. (4번부터) (5번까지) 4번부터 5번까지 dari nomor 4 sampai nomor 5. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. Kosel, sesuatu. Kacang almazen yang paling tepat. Malo dengan perkataan iojinen seterusnya atau berikutnya. Detku dengan mendengarkan ham berikut. 4번 캔하고 유리병을 같이 버려요. 캔하고 유리병을 같이 버려요? Apakah 버려요 dibuang 같이 bersama? Ken, kaleng, hago, dan 유리병 botol kaca. Apakah kaleng dan botol kaca dibuang bersamaan? 1. 따로 버려야 돼요. Taro 버려야 돼요. 버려야 돼요 harus dibuang. Taro secara terpisah. 2. 쓰레기통에 버리세요. 쓰레기통에 버리세요. 버리세요. buanglah 쓰레기통에 ke tong sampah. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 쓰레기 봉투가 없어요. 쓰레기 봉투 kantong sampahnya 없어요. Tidak ada. 4. 쓰레기가 많이 있어요. 쓰레기가 많이 있어요. 쓰레기 sampah 많이 있어요. Ada banyak. 캔하고 유리병을 같이 버려요. Apakah kaleng dan botol kaca dibuang bersama? Itu termasuk ke 재활용품 ya atau produk daur ulang. Nah, produk daur ulang itu harus dibuang secara terpisah. Jadi untuk nomor 4, 정답 jawabannya adalah opsi 1. Taro 버려야 돼요. Harus dibuang secara terpisah.
5번. Nomor 5. 방 청소가 끝났네요. 방 청소가 끝나네요. Wah, 방 청소, bersih-bersih kamarnya kena. Selesai. 이제 창문을 닦아야 돼요. 이제 sekarang 창문을 닦아야 돼요. 닦아야 돼요 harus mengelap 창문 jendela. 1. 방이 아주 넓어요. 방이 아주 넓어요. 방 kamarnya 아주 sangat 넓어요. luas. 2. 창문을 열어주세요. 창문을 열어주세요. 주세요 tolong 열어부ka 창문 jendela. 3. 방 청소를 해야 돼요. 방 청소를 해야 돼요. 해야 돼요 harus melakukan 청소, bersih-bersih 방 kamar. 4. 제가 창문을 닦을게요. 제가 창문을 닦을게요. saya 닦을게요 akan mengelap 창문 jendela. Tadi si laki-lakinya bilang 방 청소가 끝났네요. Wah, bersih-bersih kamarnya telah selesai. 이제 창문을 닦아야 돼요. 이제 sekarang 닦아야 돼요. harus mengelap 창문 jendela. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi berapa? Opsi 4. 제가 창문을 닦을게요. saya 닦을게요 akan mengelap 창문 jendela. Ya, sekian pembahasan bab 11 tentang Jipanil, pekerjaan di dalam rumah. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.